વડોદરામાં પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ફરી એક વખત ભૂવો પડ્યો હતો, જેને લઈને ધારાસભ્ય સ્થળો પર દોડી ગયા હતા। વડોદરાના ગોવર્ધનનાથજીની હવેલી પાસે બીઓબી બેંકની સામે બીપીસી રોડ ઉપર વધુ એક મુખ્ય માર્ગ પર ભૂવો પડ્યો હતો। ભૂવો એટલો મોટો પડ્યો છે કે ભૂવો વધતો જાય છે, જ્યારે ભૂવાને વિકલ મૂકીને કોર્ડન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેરમાં અનેક ભૂવાઓ પડ્યા છે, હાલમાં કામગીરી ચાલુ પણ છે। આજે એક વધુ મોટો ભૂવો પડ્યો હતો, જ્યારે ભૂવાની જાણ થતાં ધારાસભ્ય ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચ્યા હતા। अधिकारियों સાથે વાત કરી હતી। જલ્દીમાં જલ્દી કામગીરી પૂર્ણ થશે તેવું ધારાસભ્ય કહેવા મુજબ જણાવવામાં આવ્યું હતું। ये अभी खड्डा जो गिरा है वो पुरानी ड्रेनेज की लाइन है। इस लाइन पर 2005 में जब फ्लड आया था तब बड़ौदा में ये एरिया में अराउंड 39 फीट विश्वामित्री का पानी आया था। उस समय के ये भुए गिरे थे, वही लाइन है, ये पुरानी लाइन है। इसे पहले बंद कर दिया गया था लेकिन फिर से उसी पर भुए पड़े हैं, तो कुछ न कुछ उसमें अंदर टेक्निकलिटी रही होगी, खामी रही होगी, जो भी है। कॉरपोरेशन में अभी मैंने फ़ोन किया है, उनके बंदे आते ही होंगे और इसका जो भी करना है या पूर्ण उसको फिलअप करना है या उसको रिपेयर करना है, वो डिसीजन तो कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही ले पाएंगे। आज रोज अमे गाय सर्कल थी अलकापुरी वाळो जे रोड है त्याथी जई रह्या हता। त्यां हवेली संगीत पास उर्मी सोसायटी आवेली है। ए रोड पर खूब मोटो भूवो हजू हमणां ताजेतरमां ज पड्यो छे। तमे जोई शको छो कि भूवो खूब ज मोटो छे अने हजू जेम जेम वाहनो जई रह्या छे तेम तेम भूवो मोटो थतो जाय छे। तो हूँ तमारा द्वारा कॉर्पोरेशनने जाण करवा मांगीश कि जल्दी थी जल्दी आनी कामगीरी करवामां आवे, जेथी करीने आगळना समयमां कोई मोटी जानहानि ना थाय अने लोकोने अवरजवरमां मुश्केली ना करे।